Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The Budapest Jewish Congregation, BSZH, marked the 76th anniversary of the liberation of the Budapest ghetto in unconventional ways this year because of the pandemic. The commemoration took place in the Dohány Street Synagogue on the 18th of January, while complying with measures to contain the spread of the virus. Speeches were delivered by BSZH Chairman Tamás Mester, the synagogue's Chief Rabbi Robert Fröhlich, and Israel's ambassador to Hungary Yaakov Hadass Handelsman. Chief Cantor László Fekete performed the service. The commemoration concluded with the laying of wreaths at a memorial plaque in Veselényi Street. Russian ambassador to Hungary Vladimir Sergeyev laid a wreath as well. State Secretary for Parliamentary and Strategic Affairs and Deputy Minister Balázs Orbán participated with a video message. We need to cherish and watch over our national sovereignty because others won't make good decisions for us, said Bence Rétvári, State Secretary at the Human Resources Ministry, addressing the closing ceremony of a series of commemorations marking the centenary of the First World War, held online. Talking about the developments that led to the outbreak of the First World War, Rétvári said that Hungary had been against declaring war on Serbia, but it was not in a position to promote its own interests within the Austro-Hungarian monarchy. This then led to the Trianon Peace Dictate, one of our greatest national tragedies, he said. Alexei Navalny was detained by Russian authorities at passport control at Sheremetyevo Airport. The opposition politician was returning to Russia half a year after he was poisoned with the extremely toxic chemical weapon Novichok on the 20th of August on a plane flying from Tomsk in Siberia, presumably by the Russian Secret Service. I'm very happy to have arrived. This is my best day in 5 months. This is my home and I'm not afraid. I know I'm right and all the criminal cases against me are fabricated, he said a few minutes before he was detained. He's accused of flouting the terms of his suspended prison sentence because he did not present himself regularly at the Russian police station. Russia's Sovereignty Wealth Fund RDIF has filed for the registration of the Sputnik V COVID-19 vaccine in the European Union and expect it to be reviewed in February. The Sputnik V and European Medical Agency EMA teams held a scientific review of the vaccine on Tuesday, said the Sputnik V account. More than 20 scientists attended the international meeting. Recommendations based on the results of the scientific review are expected to be sent to the Sputnik V team in 7 to 10 days, said the RDIF. It added that it had filed a registration application and expects the first rolling review to be held in February. As promised during his campaign, the newly appointed U.S. President Joe Biden signed 17 executive orders on the day of his inauguration, including an order on rejoining the Paris Climate Accord and the World Health Organization, as well as on immigration, said the politician's advisors. To curb the spread of the coronavirus pandemic that has already resulted in the deaths of 400,000 Americans, the new president issued an order to make the wearing of face masks compulsory for federal employees on federal property. He also signed an order to extend eviction and foreclosure moratoriums, as well as the existing pause on student loan and payment and interests. The Democratic president, who made the tackling of climate change a central issue of his presidency, sent a letter to the UN on Wednesday expressing his wish to rejoin the Paris Climate Accord within a month. Opposition leader and Yesh Atid chairman Yair Lapid said he's ready to form a government with external support from the joint list following the upcoming elections on the 23rd of March. Lapid said he led the discussions between the Blue and White and the joint list after the 2020 elections. I would be willing to form a government with the support of the joint list. I've said this before and it is a pity we have not done so already, said Lapid. Attempts after the most recent elections to form a government supported by the predominantly Arab party led to the collapse of the Blue and White and prevented Benny Gantz from forming a government. After 3 weeks of relative silence, Palestinian terrorists in the Gaza Strip fired 2 rockets towards the southern Israeli city of Ashdod, said the army. The projectiles did not trigger warning sirens, said the Israeli Defense Forces. There were no reports of casualties. The Israeli Defense Forces treat very seriously every terrorist activity targeting Israel's territory, and it is committed to and prepared for responding adequately to every attempt at threatening the lives of Israeli citizens and the sovereignty of the nation. The IDF said the Hamas terror group is ultimately responsible for all terrorist activities happening inside or outside the Gaza Strip, as it is
the de facto ruler of the Palestinian enclave, and it must face the consequences of its terrorist activities against Israeli citizens. In response to the attack, the Israeli Air Force carried out strikes on Hamas targets in the Gaza Strip. And finally, for the weather, Saturday will be rainy. The wind will be strong before the cold front arrives. Temperatures will be between 7 and 15 degrees Celsius. However, they will drop significantly later during the day. Sunday will be rainy again. Temperatures will be between 4 and 11 degrees Celsius, and the winds will be strong. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Budapester jüdische Kongregation BSZH feierte in diesem Jahr aufgrund der Epidemie den 76. Jahrestag der Befreiung des Budapester Ghettos auf unkonventionelle Weise. Das Gedenken fand am 18. Januar in der Synagoge in der Dohányutca statt, wobei Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus eingehalten wurden. Die Reden wurden vom BSZH-Vorsitzenden Tamás Mester, dem Oberrabbiner der Synagoge Robert Fröhlich und dem israelischen Botschafter in Ungarn Jakob Hades Handelsmann gehalten. Oberkantor Laszlo Fekete führte den Gottesdienst durch. Die Gedenkfeier endete mit der Kranzniederlegung an einer Gedenktafel in der Veselényutca. Der russische Botschafter in Ungarn Wladimir Sergejew legte ebenfalls einen Kranz nieder. Der Staatssekretär für parlamentarische und strategische Angelegenheiten sowie stellvertretender Minister Balázs Orbán nahm mit einer Videobotschaft am Ereignis teil. Wir müssen unsere nationale Souveränität schätzen und überwachen, weil andere keine guten Entscheidungen für uns treffen werden, sagte Bence Retvari, Staatssekretär im Personalministerium, anlässlich des Abschlusses einer Reihe von Gedenkfeiern zum 100. Geburtstag des Ersten Weltkrieges, die online gehalten wurden. Über die Entwicklungen, die zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges führten, sagte Retvari, Ungarn sei gegen die Kriegserklärung an Serbien gewesen, aber es sei nicht in der Lage gewesen, seine eigenen Interessen innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie zu fördern. Dies führte dann zum Trianon-Friedensdiktat, einer unserer größten nationalen Tragödien, sagte er. Alexei Nawalny wurde von den russischen Behörden bei der Passkontrolle am Flughafen Scheremetjewo festgenommen. Der Oppositionspolitiker kehrte ein halbes Jahr nach seiner Vergiftung mit dem extrem giftigen chemischen Nervengift Novichok am 20. August in einem Flugzeug aus Tomsk in Sibirien, vermutlich vom russischen Geheimdienst, nach Russland zurück. Ich bin sehr glücklich, angekommen zu sein. Dies ist mein bester Tag seit 5 Monaten. Dies ist mein Zuhause. Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass ich Recht habe und alle Strafverfahren gegen mich erfunden sind, sagte er einige Minuten vor seiner Inhaftierung. Er wird beschuldigt, die Bedingungen seiner Bewährungsstrafe missachtet zu haben, weil er sich nicht regelmäßig auf einer russischen Polizeistation präsentierte. Der russische Staatsfonds RDIF hat die Registrierung des Impfstoffes Sputnik V für Covid-19 in der Europäischen Union beantragt und wird voraussichtlich im Februar überprüft. Die Teams von Sputnik V und der Europäischen Medizinischen Agentur EMA haben am Dienstag eine wissenschaftliche Überprüfung des Impfstoffes durchgeführt, heißt es in dem Bericht von Sputnik. Mehr als 20 Wissenschaftler nahmen an dem internationalen Treffen teil. Empfehlungen basierend auf den Ergebnissen der wissenschaftlichen Überprüfung werden voraussichtlich innerhalb von 7 bis 10 Tagen an das Sputnik-Team gesendet, sagte der RDIF. Er fügte hinzu, dass es einen Registrierungsantrag gestellt hatte und erwartet, dass die erste fortlaufende Überprüfung im Februar stattfinden wird. Wie während seiner Kampagne versprochen, unterzeichnete der neu ernannte US-Präsident Joe Biden am Tag seiner Amtseinführung 17 Exekutivverordnungen, darunter eine Anordnung zur Wiederaufnahme des Pariser Klimaabkommens und der Weltgesundheitsorganisation sowie zur Einwanderung, sagten die Berater des Politikers. Um die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie einzudämmen, die bereits zum Tod von 400.000 Amerikanern geführt hat, erließ der neue Präsident die Anordnung, das Tragen von Gesichtsmasken für Bundesangestellte in den Institutionen obligatorisch zu machen.
Er unterzeichnete auch eine Anordnung zur Verlängerung der Räumungs- und Zwangsvollstreckungsmoratorien sowie die bestehende Pause bei Zahlungen und Zinsen für die Studentendarlehen. Der demokratische Präsident, der die Bekämpfung des Klimawandels zu seinem zentralen Thema seiner Präsidentschaft machte, sandte am Mittwoch einen Brief an die Vereinten Nationen, in dem er seinen Wunsch zum Ausdruck brachte, innerhalb eines Monates wieder dem Pariser Klimaabkommen beizutreten. Der Oppositionsführer und Vorsitzende von Yesh Atid, Yair Lapid, sagte, er sei bereit, nach den bevorstehenden Wahlen am 23. März eine Regierung mit externer Unterstützung der gemeinsamen Liste zu bilden. Lapid sagte, er habe die Diskussionen zwischen Blau und Weiß und der gemeinsamen Liste nach den Wahlen 2020 geleitet. Ich wäre bereit, mit Unterstützung der gemeinsamen Liste eine Regierung zu bilden. Ich habe dies bereits gesagt und es ist schade, dass wir dies noch nicht gemacht haben, sagte Lapid. Versuche nach den letzten Wahlen, eine von der überwiegend arabischen Partei unterstützte Regierung zu bilden, führten zum Zusammenbruch der Blauen und Weißen und verhinderten, dass Benny Gantz eine Regierung bilden konnte. Nach 3 Wochen relativen Friedens feuerten palästinensische Terroristen im Gazastreifen 2 Raketen auf die südisraelische Stadt Ashdod ab, teilte die Armee mit. Die Projektile haben keinen Warnsirenen ausgelöst, sagten die israelischen Streitkräfte. Es gab keine Berichte über Opfer. Die israelischen Verteidigungskräfte behandeln jede terroristische Aktivität, die auf Israels Territoriums abzielt, sehr ernst und sind verpflichtet und darauf vorbereitet, angemessen auf jeden Versuch zu reagieren, das Leben der israelischen Bürger und die Souveränität der Nation zu bedrohen. Die IDF sagte, die Hamas-Terrorgruppe sei letztendlich für alle terroristischen Aktivitäten innerhalb oder außerhalb des Gazastreifens verantwortlich, da sie de facto der Herrscher der palästinensischen Enklave sei und sich den Konsequenzen ihrer terroristischen Aktivitäten gegen israelische Bürger stellen müsse. Als Reaktion auf den Angriff führte die israelische Luftwaffe Angriffe gegen Hamas-Ziele im Gazastreifen durch. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag wird es regnen, der Wind wird stark. Bevor die Kaltfront eintrifft, liegen die Temperaturen zwischen 7 und 15 Grad Celsius. Sie fallen jedoch später am Tag erheblich ab. Der Sonntag wird wieder regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 11 Grad Celsius und der Wind wird sehr stark. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Le 18 janvier, la communauté juive de Budapest a organisé une commémoration extraordinaire à l'occasion du 76e anniversaire de la libération du ghetto de la capitale dans la synagogue de la rue d'Ohagne, dans le respect des gestes barrières liées à la pandémie. Au cours de la commémoration, Thomas Mester, président de la BSEH, le grand rabbin Dr. Robert Fröhlich, chef religieux du district de la rue d'Ohagne, et Yaakov Adas Handelsman, ambassadeur de l'État d'Israël en Hongrie, ont pris la parole à la synagogue de la rue d'Ohagne. Les psaumes ont été chantés par Laszlo Fekete, premier chantre de la synagogue de la rue d'Ohagne. La commémoration s'est terminée par le dépôt de guerre rue Vacheleni, où se trouve la plaque commémorative de la libération. Vladimir Sergeyev, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Hongrie, a déposé une couronne sur la plaque. Le Dr Balázs Orbán, vice-ministre secrétaire d'État chargé de la stratégie, a prononcé un discours commémoratif dans un message vidéo. Nous devons protéger et préserver notre souveraineté nationale parce que personne d'autre ne peut pas prendre de bonnes décisions à notre place, a déclaré le secrétaire d'État du ministère des Ressources humaines lors de la clôture en ligne de la série de commémorations des centenaires de la Première Guerre mondiale. Benserit Vari a rappelé que la Hongrie n'était pas favorable à l'idée que la monarchie austro-hongroise déclare la guerre à la Serbie, ce qui avait alors déclenché la Première Guerre mondiale. Elle s'était même opposée à cette décision. Cependant, sans de la monarchie, elle n'avait pas eu la possibilité de faire valoir l'intérêt de la nation hongroise. Cela a ensuite causé l'une de nos plus grandes tragédies nationales, le traité de Trianon, a-t-il ajouté.
Alexei Navalny a été arrêté par les autorités russes au bureau de contrôle des passeports à l'aéroport de Sheremetyevo. L'opposant est rentré de Berlin 6 mois après avoir probablement été empoisonné par des agents des services secrets russes à Tomsk en Sibérie le 20 août de l'année dernière avec le poisson militaire neurotoxique Novichok. Je suis très content d'être arrivé. C'est la meilleure journée des 5 derniers mois. Ici, c'est chez moi. Je n'ai pas peur. Je sais que j'ai raison et que les procédures engagées contre moi sont fabriquées de toutes pièces, a indiqué Alexei Navalny quelques minutes avant son arrestation. La raison officielle de sa détention est que l'opposant russe le plus connu aurait enfreint les règles de la peine d'emprisonnement avec sursis qui lui avait été infligée en ne se présentant pas régulièrement à la police russe. Le Fonds russe d'investissement direct RFPI, qui finance le développement des vaccins en Russie, a indiqué que les développeurs de Sputnik V avaient demandé l'homologation européenne du vaccin. Le processus de révision par étapes du premier vaccin russe contre Covid-19 pourrait donc commencer en février. Selon le RFPI, mardi, des experts de l'Agence européenne des médicaments AEM ont organisé pour les développeurs de Sputnik une conférence consacrée au contrôle scientifique. Plus de 20 scientifiques ont participé à cette réunion internationale. Dans les 7 à 10 jours prochains, les développeurs de Sputnik vont recevoir des recommandations suite à cette réunion. Le RFPI a demandé l'enregistrement de Sputnik et s'attend à ce que le processus de révision par étapes, Rolling Review, commence en février. Selon les conseillers de Joe Biden, président américain nouvellement élu, celui-ci, pour tenir ses promesses de campagne, a signé à Washington mercredi, le jour même de sa prise de fonction, 17 décrets portant notamment sur le retour de son pays à l'accord de Paris sur le climat, à l'Organisation mondiale de la santé OMS, ainsi que sur la question de l'immigration. Pour freiner l'épidémie de coronavirus, qui jusqu'à présent fait 400 000 morts aux États-Unis, le nouveau président prendra un décret sur le port obligatoire du masque dans les institutions fédérales et pour les employés fédéraux. Pour ceux qui ont perdu leur source de revenus, le président prolongera le décret sur le moratoire relatif à l'expulsion et sur le remboursement des prêts étudiants par des fonds fédéraux. Le politicien démocrate qui a fait de la lutte contre le réchauffement climatique l'un des principaux enjeux de sa présidence a adressé mercredi une lettre à l'ONU afin que les États-Unis puissent rejoindre l'accord de Paris sur le climat d'ici un mois. Yair Lapid, leader du parti Yesh Atid et chef de l'opposition israélienne, a déclaré qu'après les élections du 23 mars, il était prêt à former un gouvernement avec le soutien de la liste unie, composée principalement des partis arabes. M. Lapid a indiqué qu'après les élections de septembre 2020, c'est lui qui avait mené les discussions entre les Bleus et Blancs et la liste unie. Au cours de la 3e campagne électorale, j'ai déclaré publiquement que nous devions former un gouvernement avec le soutien extérieur de la liste unie. Dommage que nous ne l'ayons pas fait, a-t-il affirmé. Le débat sur la formation d'un gouvernement possible s'appuyant sur le soutien extérieur des partis arabes a conduit à l'effondrement du Bleu et Blanc, ce qui a empêché la formation d'un gouvernement sous la direction de Benny Gantz. Après 3 semaines de calme relatif, les forces de défense israéliennes ont identifié le lancement de 2 missiles depuis la bande de Gaza vers la zone côtière d'Ashdod. Les missiles n'ont pas été détectés par le système de défense. Aucune blessure n'a été signalée. Selon le communiqué de l'armée, les forces de défense israéliennes considèrent que toute activité terroriste visant le territoire israélien est très grave. Elles sont donc déterminées et prêtes à prendre les mesures nécessaires contre toute tentative qui met en danger les citoyens et la souveraineté israélienne. L'organisation terroriste Hamas est responsable des événements qui se sont passés dans la bande de Gaza et au-delà. Elle porte la responsabilité des conséquences des attaques terroristes contre les citoyens israéliens. En réponse à l'attaque, des avions de combat des forces de défense israéliennes ont mené des frappes aériennes dans la bande de Gaza contre les positions de l'organisation terroriste Hamas.
Et finalement, pour les météos, samedi, des chutes de pluie et des averses sont prévues dans plusieurs régions. Au début de la journée, le vent sera vif ou fort. Avant l'arrivée d'une vague de froid, les thermomètres montreront encore entre 7 et 15 degrés avant une forte baisse de température. Dimanche, il y aura toujours des averses, des chutes de pluie et pluies mêlées de neige dans plusieurs régions. Pendant la journée, par endroits, le vent sera vif, voire orageux. Il fera entre 4 et 11 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La Congregación Judía de Budapest celebró el 76º aniversario de la liberación del gueto de Budapest de forma poco convencional este año debido a la pandemia. La conmemoración tuvo lugar en la sinagoga de la calle Dohány el 18 de enero, tomando en consideración las medidas de seguridad contra la pandemia del coronavirus. Los discursos fueron pronunciados por el presidente de la congregación, Tamás Mester, el rabino jefe de la sinagoga, el doctor Robert Fröhlich, y el embajador de Israel en Hungría, Yaakov Alexander-Sman. El jefe de canto, László Fekete, realizó el servicio. La conmemoración concluyó con la colocación de coronas en una placa conmemorativa en la calle Veselényi. El embajador ruso en Hungría, Vladimir Sergeyev, también colocó una corona. El secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios y Estratégicos y viceministro Balázs Orbán envió un mensaje de video. Tenemos que valorar y velar por nuestra soberanía nacional porque los demás no tomarán buenas decisiones por nosotros, dijo Bence Rétvári, secretario de Estado del Ministerio de Recursos Humanos, en la ceremonia de clausura de una serie de conmemoraciones del centenario de la Primera Guerra Mundial, celebrada en línea. Hablando de los acontecimientos que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial, Rétvári recordó que Hungría no había tenido ningún interés, es decir, se había opuesto a declarar la guerra a Serbia, pero que no estaba en condiciones de promover sus propios intereses dentro de la monarquía austrohúngara. Esto condujo entonces al Dictado de Paz de Trianón, una de nuestras mayores tragedias nacionales, dijo. Alexei Navalny fue detenido por las autoridades rusas en el control de pasaportes del aeropuerto de Sheremetyevo. El líder opositor regresó a Rusia medio año después de haber sido envenenado por un agente químico extremadamente tóxico, el Novichok, el 20 de agosto en un avión que volaba desde Tomsk en Siberia, presumiblemente por el servicio secreto ruso. Estoy muy contento de haber llegado. Este es mi mejor día en 5 meses. Este es mi hogar, no tengo miedo. Sé que tengo razón y que todos los casos criminales en mi contra son inventados, dijo unos minutos antes de ser detenido. Se le acusa de incumplir las condiciones de su condena suspendida porque no se presentó regularmente en una comisaría de policía rusa. El Fondo de Inversiones Directas ruso ha solicitado a las autoridades sanitarias de la Unión Europea el registro de la vacuna rusa anti-COVID Sputnik V y espera que el proceso de revisión arranque en febrero. Los desarrolladores de la Sputnik V y los expertos de la Agencia Europea de Medicamento EMA realizaron una revisión científica de la vacuna el martes. Más de 20 científicos asistieron a la reunión internacional. Se espera que las recomendaciones basadas en los resultados de la revisión científica sean enviadas al equipo de Sputnik V en el transcurso de los próximos 7 a 10 días, indicó el RDFI. El RDFI informó también que había presentado una solicitud de registro y espera que la primera revisión continua se lleve a cabo en febrero.
Tal como había prometido durante su campaña electoral, el recién nombrado presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó 17 órdenes ejecutivas el día de la inauguración de su presidencia, incluyendo una orden sobre la reincorporación al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud, así como sobre la inmigración, dijeron los asesores del político. Para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus, que ya ha causado la muerte de 400,000 estadounidenses, el nuevo presidente emitió una orden para hacer obligatorio el uso de las mascarillas faciales para los empleados federales en la propiedad federal. También firmó una orden para extender las moratorias del desalojo y ejecución de hipotecas, así como la actual pausa en los pagos de préstamos estudiantiles e intereses. El presidente demócrata, que hizo de la lucha contra el cambio climático un tema central de su presidencia, envió una carta a la ONU el miércoles expresando su deseo de volver a unirse al Acuerdo Climático de París dentro de un mes. Yair Lapid, el líder de la oposición y presidente de Yesh Atid, dijo que está listo para formar un gobierno con el apoyo externo de la lista conjunta tras las próximas elecciones del 23 de marzo. Lapid comentó que dirigió las discusiones entre el azul y blanco y la lista conjunta después de las elecciones de 2020. Estaría dispuesto a formar un gobierno con el apoyo de la lista conjunta. Lo he dicho antes y es una pena que no lo hayamos hecho ya, dijo Lapid. Los intentos después de las últimas elecciones de formar un gobierno apoyado por el partido predominantemente árabe llevaron al colapso de los azules y blancos e impidieron que Benny Gantz formara un gobierno. Después de 3 semanas de relativo silencio, los terroristas palestinos de la Franja de Gaza dispararon 2 cohetes hacia la ciudad israelí sureña de Ashdod, indicó el ejército. Los proyectiles no activaron las sirenas de advertencia, dijeron las fuerzas de defensa de Israel. No hubo informes de bajas. Las fuerzas de defensa de Israel tratan muy seriamente toda actividad terrorista que tenga como objetivo el territorio de Israel y están comprometidas y preparadas para responder adecuadamente a todo intento de amenazar la vida de los ciudadanos israelíes y la soberanía de la nación. Según las FDI, el grupo terrorista Hamas es responsable en última instancia de todas las actividades terroristas que se producen dentro o fuera de la Franja de Gaza, ya que es el gobernante de facto del enclave palestino y debe hacer frente a las consecuencias de sus actividades terroristas contra los ciudadanos israelíes. En respuesta al ataque, la Fuerza Aérea israelí llevó a cabo ataques contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza. Finalmente, por el tiempo, el sábado se espera lluvia en varias regiones y el viento será fuerte. Antes de que llegue el frente frío, las temperaturas estarán entre los 7 y los 15 grados. Sin embargo, bajarán significativamente más tarde a lo largo del día. El domingo volverá a llover, las temperaturas estarán entre los 4 y los 11 grados y el viento será fuerte. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הקהילה היהודית בבודפשט ארגנה הנצחה יוצאת דופן לרגל יום השנה ה-76 לשחרור גטו בודפשט היום ב-18 בינואר בבית הכנסת ברחוב דוהני, תוך התחשבות באמצעי הביטחון עקב מגפת הקורונה. במהלך ההנצחה תם משמשטר נשיא הקהילה היהודית בבודפשט, דוקטור הרב הראשי רוברט פרייליך, המנהיג הדתי של מחוז רחוב דוהני, ויעקב הדס הנדלסמן, שגריר מדינת ישראל בהונגריה, נשאו נאומים. את המזמורים שר לזלו פקט, החזן הראשי של בית הכנסת ברחוב דוהני. ההנצחה הסתיימה בהנחת זר על לוח הזיכרון לשחרור ברחוב ושלני. ולדימיר סרגייב, שגריר הפדרציה הרוסית בהונגריה, הניח גם הוא זר. דרך קשר וידאו נכח גם דוקטור אורבן בלאש, סגן שר ומזכיר המדינה.
עלינו להוקיר ולשמור על הריבונות הלאומית שלנו מכיוון שאחרים לא יקבלו החלטות טובות עבורנו. כך אמר בן ג'רד וארי, מזכיר המדינה במשרד למשאבי אנוש, בטקס הסיום המקוון של סדרת הנצחות לציון 100 שנה למלחמת העולם הראשונה. בדיבורו על ההתפתחויות שהובילו לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, אמר וארי כי הונגריה הייתה נגד הכרזת המלחמה על סרביה, אך היא לא הייתה מסוגלת לקדם את האינטרסים שלה בתוך הממלכה האוסטרו-הונגרית. זה הוביל אז להסכם השלום של טריאנון, אחת הטרגדיות הלאומיות הגדולות ביותר שלנו, כך אמר. אלכסיי נבלני עוכב על ידי הרשויות הרוסיות בדלפק ביקורת הדרכונים בשדה התעופה סרמיטייבו. האופוזיציה חזרה הביתה מברלין חצי שנה לאחר שעל פי החשד הורעל על ידי אנשי השירות החשאי הרוסי בתום, סיביר, ב-20 באוגוסט בשנה שעברה, אמרה על נוביצ'וק. אני מאוד שמח שהגעתי, זה היום הכי טוב ב5 החודשים האחרונים. זו המדינה שלי ואני לא מפחד. אני יודע שאני צודק, התביעה שהתנהלה נגדי היא שקרית. כך אמר אלכסיי נבלני דקות ספורות לפני מעצרו. הסיבה הרשמית למעצרו עשויה להיות שהפוליטיקאי האופוזיציה הרוסי הידוע ביותר הפר את כללי עונש המאסר המושעה שהוטל עליו, כלומר הוא לא דיווח בקביעות למשטרה הרוסית. קרן העושר הריבונית של רוסיה, RDIF, הגישה בקשה לרישום חיסון קוביד-19 ספוטניק 5 באיחוד האירופי ומצפה לאישור בפברואר. צוות ספוטניק 5 וסוכנות הרפואה האירופית EMA ערכו שלשום סקירה מדעית של החיסון, כך נכתב ברשתות החברתיות. בפגישה הבינלאומית השתתפו למעלה מ-20 מדענים. ההמלצות המבוססות על תוצאות הסקירה המדעית צפויות להישלח לצוות ספוטניק 5 בעוד 7 עד 10 ימים, כך אמר ה-RDIF. הם הוסיפו כי הוגשה בקשה לרישום ומצפים שהביקורת הראשונה תתקיים בפברואר. כפי שהובטח במהלך מסע הבחירות שלו, הנשיא האמריקני החדש ג'ו ביידן חתם על 17 צווים ביום חנוכתו, כולל צו על הצטרפותו מחדש להסכם האקלים בפריז וארגון הבריאות העולמי, וכן על הגירה, כך אמרו יועציו של הפוליטיקאי. כדי לרסן את התפשטות מגפת נגיף הקורונה שכבר הביאה למותם של 400,000 אמריקאים, הנשיא החדש הוציא הוראה לחייב חבישת מסכות לעובדים פדרליים במקומות פדרליים. הוא גם חתם על צו להארכת הקפאות פינוי ועיכול, כמו גם על ההשעיה הקיימת בתשלומי הלוואות סטודנטים וריבית. הנשיא הדמוקרטי שהפך את ההתמודדות עם שינוי האקלים לסוגיה המרכזית של נשיאותו, שלח ביום רביעי מכתב לאו"ם והביע את רצונו להצטרף מחדש להסכם האקלים בפריז תוך חודש. יאיר לפיד, מנהיג מפלגת יש עתיד והאופוזיציה בישראל, אמר כי הוא מוכן להקים ממשלה עם תמיכה חיצונית של הרשימה המאוחדת, המורכבת ברובה ממחוקקים ערבים, לאחר הבחירות ב-23 במרץ. לפיד אמר שהוא הוביל דיונים בין כחול לבן לרשימה המאוחדת לאחר הבחירות בספטמבר 2020. במהלך מערכת הבחירות השלישית הצהרתי בפומבי שאנחנו צריכים להקים ממשלה עם תמיכה חיצונית מהרשימה המאוחדת, ובושה שלא עשינו זאת, כך אמר. הוויכוח על הקמת ממשלה פוטנציאלית שנשענה על תמיכה חיצונית של מפלגות ערביות הביא לקריסת כחול לבן ומנע את הקמת הממשלה בראשותו של בני גנץ. לאחר 3 שבועות של שתיקה יחסית, מחבלים פלסטינים ברצועת עזה שיגרו 2 רקטות לעבר העיר אשדוד בדרום ישראל, כך אמר צה"ל. הרקטות לא עוררו צפירות אזהרה, לא היו דיווחים על נפגעים. צבא ההגנה לישראל מתייחס ברצינות רבה לכל פעילות טרור המכוונת לשטח ישראל, והוא מחויב ומוכן להגיב באופן הולם לכל ניסיון לאיים על חייהם של אזרחי ישראל ועל ריבונות האומה. צה"ל אמר כי קבוצת הטרור של חמאס אחראית בסופו של דבר לכל פעילויות הטרור המתרחשות ברצועת עזה ומחוץ לה, מכיוון שהוא שולט בפועל במובלעת הפלסטינית, והוא חייב להתמודד עם התוצאות של פעילויות הטרור כלפי אזרחי ישראל. בתגובה לתקיפה ביצע חיל האוויר הישראלי תקיפות על יעדי חמאס ברצועת עזה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת תהיה גשום, הרוח תהיה חזקה. לפני שהחזית הקרה תגיע, הטמפרטורות יהיו בין 7 ל-15 מעלות צלזיוס, אולם הן ירדו משמעותית בהמשך היום. יום ראשון יהיה שוב גשום, הטמפרטורות יהיו בין 4 ל-11 מעלות והרוח תהיה חזקה. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.